मनिकाबाई, तू एक बरे फौज मेंबर म्हणून हांव जाणा पर्सनली, जाल्यार तुका हे दिसांनी तुवें आयकलां रामा काणकोणकाराक भरपूर मारला, तेजेर तुजे विचार कितें? जे आमगेले बाबा रामाकांताक मारला जे जावपा नाका आसलें ते भाशेन इट्स व्हेरी बॅड. आनीक आयज तेक मारला जो गोंय सांबाळपाक मुखार सरलो, गोंयच्या जे वायट जाता तेजेर विरोध करपाचो मुखार सरता, जो उलयता मुखार फुडें सडून तेक मारपाक अशें करून तूं मुखार चल जाल्यार तुमकडे एक जायना गोंय सांबाळपाक. पूण कोण माल तेमको तर जायना गोंय सांबाळपाक, पूण जे कोण मुखार सोताय तेंकाय तुमी अशें करून माताय जाल्यार इट्स व्हेरी बॅड. आनी तुम मुठाय तें पर्सनल पयलीं केस्तांवां हें तेतून कांय आमकां कांय पण गेलें ना, तें कितेंय जाय दी, पूण तो इश्यू जो तुमी तेका मारला सो हें आमकां क्लियर जावपाक जाय. आनी ही तेका आमी सगळे गोंयचो लोक एकठांय जायन तेका जस्टीस दिश म्हूण तुमी सगळे लोक मुखार सोन तेका जस्टीस दिश म्हूण हांव मागता. सो हेच्या मुखार वॉट डू यू एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा? आतां सीएमान तेका तो सुरक्षा दिता म्हणला पोलीस फोर्स, आनी कितें तुका दिसता जस्टीस वा कितें? ना, पुलीस फोर्स तेका प्रोटेक्शन दीत म्हणा कितें दीत म्हणा दीत म्हळें म्हूण जायना. तें आमी कोण आमगे सीएमान आमकां कोण दाखोवचें, दिन दाखोवचें तेका पयलीं सद्याक जस्टीस दिन दाखोवचें, इतलें पयलें हांव मागता. हय, पूण सो तुजे भाशेन सरकारान तेजेर आनीक आमकां म्हणजे तेका जस्टीस दिन आमकां सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक सपोर्ट करचो आनी रामबाब रामाकांताकूय बी सपोर्ट करचो. आनीक तुमी आमचो गोंयचो लोक आमकां सगळ्यांक सपोर्ट करतले, बाब रामाकांताकूय बी जस्टीस मेळत सपोर्ट करतले म्हूण पयलें तुमकां हांव कालसून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मनिकाबाई. यू आर द डेरिंग पंच ऑफ आंबेली पंचायत. तुजो सपोर्ट आमकां सदांच आसता. थँक्यू. थँक्यू. विनाबाई, तूं वेल्ले पंचायतीचे बरे सरपंच जावन आसा. हे दिसांनी तुवें आयकलां रामा काणकोणकाराक आताक जाला, हेजेर तुजे विचार कितें, तुजी म्हणणी कितें? मुगे म्हणजे हो आताक जालो तो आतां आमी निशेध मारूंक जायो, कित्याक हे आज तेक गोळा हाल दुसऱ्याकूय गोठवले आनी हे भाशेन तेमच्यांनी सडनली येवन आताक करूंक जायना. आम निशेध मारूंक जाय, आम तें एक्शन आम सगळ्यांनी उठोवंक जाय. आनी हें आतां कित्याक जालें तें आम वचोन सगळ्यांनी एक हें घान आम एकठांय जावन सगळ्यांनी हें आतां आमकां आयज रामा काणकोणकारा जाला, हालगोडे आनी कोणाकूय जातलें. हो बाई तेश कोन्न घालप ना, तेंगे तें पर्सनल कितें आहा तें तुमी सायडीन दवरपाचें. पूण हे भाशेन आमी ते विडियो चोयले ते भाशेन तेका मारतो तें आनी हें करपा न्हू. आमगे गोवोरमेंटांनी मातशें एक्शन घेवचें म्हणून हांव मागता. पयलीं केस्तांव आसता तें सेपरेट मुगे भाशेन, तुमी सडनली वचोन मारप म्हणटा तें एकदम रॉंग. देव बरें करूं विनाबाई. थँक्यू व्हेरी मच. सरपंच बाब एलेक्स डिसिल्वा, वी आर ऑफकोर्स प्राउड दॅट यू आर द सरपंच ऑफ आंबेली पंचायत. पूण हे दिसांनी ज्यो घडामोडी जाल्या, रामा काणकोणकाराक बरो आताक केलो आनी ताका सारको बरो मारला, ह्या प्रकरणान तुगेले कितें आहा? वॉट इज युअर से? सगळ्याक पयस सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. हांवें आयकलां आनी न्यूज पेपराचेर चोयलां आनीक हेजेरूय आमगेले न्यूज टीव्ही न्यूजाचेरूय चोयलां आयकलां की रामा काणकोणकार म्हणून एक हें आशिल्लो सोशल वर्कर वो कितें आशिल्लो आनी ताका दिन दहाडे ताका बरोच मारलो म्हणून हांवें आयकलां की ताका मारलो म्हणून. तेंगले फुडें कोणा कडेन डिफरन्सिएशन फुडें आसतलें कोणा कडेन, सम ऑफिशियल्स कोणा कडेच. सो ते बरें करून सॉर्ट आवट करून जाता आशिल्लें बाय एम्बिक्युलरी ऑर कितें करून बाय पेपर वर्क ऑर कितें करून. पूण हेसो दिन दहाडे गुंडागिरी करप म्हणल्यार मातशें गोंयकाराचें नांव मातशें देंवता. तर हे आमच्या रामा काणकोणकारा मदें ऑर आनी जे कोण ताका जे कोण मारला तेमी तेजे मदें कितें थोडी डिफरन्स कितें आसलो जाल्यार तेमी ते बसून सुटावे करूं जाता आशिल्लें. पूण अशें दिन दहाडे मारप म्हळ्यार एक गुंडागिरी अशी जाली. पयलीं सावन आमचे गोंया आतां ट्युरिजम सगळें सकला गेलोलें आसा आनी असले दिन दहाडे गुंडागिरी करत जाल्यार आनी तितलें आमगेलें गोंयचें नांव पेडें जातलें.
आता UP बिहार आहा ते सुधारता आणि गोंय आहा ते आता पेड्यार जावपा पावला. दिनदहाडे गुंडागिरी करप म्हणल्यार आखे इंडिया वचप, सेक्युलेट जावप, आखे वर्ल्डा वचप, म्हणजे गोंयचें नांव पेड्यार जाता. आता UP बिहार बरो जाता आणि आमगे गोंया पार पडपाचें. सो तुजी मागणी कितें? म्हगे मागणी ही आसा की तेका निचोय मेळचो म्हणून आणि तेजे सारकी कारवाई जावची म्हणून. दुसरे सुवात म्हणल्यार आता एसले एक गोंयकाराक मारप म्हणल्यार फाल्यां कोण एक हेच मनीस आमी एज अ सरपंच और पंच मेंबर असताय, सेक्रेटरी असताय, हाल्यार तेका अटॅक करूंक शकता म्हणून. सो हे सगळे आमचे जो है गोंयकार जो जावं सरपंच और जे पंच मेंबर्स आहाय तेमकां तेमी हे आता जागरण दवरपाक जाय कित्याक हाल्यार आमकां अटॅक करूंक शकता हे मुद्द्याचेर. व्हेरी गुड. हो एक तुजो पॉइंट एकदम बरो लागलो एलेक्स बाब. आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी हे फकत एक्टिविस्टांचेरूच न्हू, हे दोतोरांचेर जावं शकता, लॉयर जावं सरपंच, पंच, सरपंच, एनीबडी इट कॅन हॅपन. सो तेका लागून जाण एकल्यांनी हेजेर आवाज उबारपाची गरज आसाच. सो देव बरें करूं तुका एलेक्स बाब. तूं आयज मिडियार येयलो आनी तुजे मनांतले भावना दवरले म्हणून. तुका देव बरो एंटनी बाब, तुका देव बरो. थँक्यू. इजाबाई, तूं आतां हालींच आसोलना पंचायतीचे सरपंच म्हणून इंडाक जाला आनी तुजो वावर जायत्या लोकांनी पळयला. पयलें तूं पंच मेंबर आसलेले. आता हे घडामोडी पळय जाल्यार रामा काणकोणकाराक जो अटॅक जाला तेजे विशय तुजे कितें तुज्या मनांतले विचार दोन सांगशी? या सी आता रामाकांत तेका बरें मारलो न्हू. सो वी हॅव टू टेक द एक्शन ऑफ दीस. सी आमी गोंयकारपण आमी सांबाळूंक जाय. आमी सगळ्यान एकवटान आमी वावर करूंक जाय आनी दीस वन जज ऑल्सो हॅज टू टेक द एक्शन ऑफ दीस. सो हांव म्हणटा कितें म्हणजे आमी सगळीं एकठांय जावन हे आमी मुखार सरया करपाक हे सगळें तेच म्हूण. तेका लागून हांव तुका सांगता सर, म्हणजे आमी तुका आहाय, सपोर्ट आहाय हे करपाक. होय, पूण आतां तुजी भावना ही दुखोवल्या ओ ना? होय, दुखोवल्या. आतां सरकारा कडेन तुजी मागणी कितें? हांव सरकारा लागीं मागता की हे पड रामाक घोळ्ळा तशें आमकांय घोळो नाका म्हूण. आमी रामा लागून आमी झुजूंक जाय. वी हॅव टू टेक द एक्शन. आमी सगळीं एकठांय जावन आमी हे एक्शन घेया आनी आमी हे गोंयकारपण आमचें सांबाळया. सो फायनली सांगपाक म्हणल्यार द क्वेश्चन इज नॉट वेदर इट इज रामा और इजा और फाल्यां रामाक जाला तेच भाशेन आमकांय घडत सांगो जायना न्हू सर. सो तेका लागून हांव मुखार म्हणजे हांवूय सपोर्ट करता तुमकां. सो इश्यू बेस. या देव बरें करूं इजाबाई आनी बेस्ट ऑफ लक तुज्या वावरान आसोलना पंचायतीन. तूं म्हाजी शेजान जावन आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. फ्रँक बाब, तूं एक बरो सरपंच म्हणून वयता आयज चिंचणी पंचायतीचो. द होल पंचायती चिंचणी देवस्वा पंचायत. ओके. आता ह्या दिसांनी तुवें आयकलां आसतलें एक रामा काणकोणकाराचेर बरो अटॅक जाला. सो हेच्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें और वूड यू वॉन्ट टू से समथींग अबाउट इट? पयलीं सद्यार हो जो अटॅक जाला गोंयकाराचेर हांव न्हू पूण आख्खो गोंयच लोक कंडेम करता. आनी एक जास्टीस, पूण जास्टीस कितें जाला आज गोंयकार आमी कितू पॉप्युलेशन आहा गोंयकारांक गेलें. आज गोंयकारां राखपाक गरज आहा, कोण सांबाळटलो? आज हे जास्टीस फेलियर जावपा शिरीपणा. आज हे पुलीस प्रोटेक्शन म्हणटाय ते आज आसपा जाय गोंयकारांक. आज हे भायल्यांक गेलीं दादागिरी चलपाना. आज लोकां उजीर तेका मारला तेणी. कितें चोयताय गव्हर्मेंटू? पुलीस कितें चोयता? ताबोतोब एक्शन घेवन हेंकां सारके जाग्यार हाडपा जाय असो मनशांक. पूण एक्शन घेयला न्हू फ्रँक बाब. सद्याक अरेस्ट जाले सगळे 7 जाण. कितें जास्टीस मेळटलो? कोणा खबर आहा कितें जास्टीस मेळटलो? हांकां परतून बेल दिन सोडले. आज आख्खो लोक रस्त्यार येयला, आख्ख्या लोकांक निशेध मारला, सगळे लिडर्स येयले. हो आज गोंयकारान एकवट दाखयला आनी हो गोंयकारां एकवट सदां आसपा जाय. हे भाशेन हाल रामा जावपा शकता, हाल कोणाकूय जावपा शकता. कोण
हाल्या गोड गोंयकारा पासत झगड ते जावं एक्टिविस्ट जावं ते लिडर तेंचेरय जावपाक शकता. सो हे आज आमी गोंयकारान एकवट दाखोवपाक जायो. हाल म्हणटा कितें जाता तें सांगूंक जायना जस्टीस म्हणटाय तो. आज जस्टीस विकत घेताय पूण गोंयकारान एकवट दाखयल्यार हे सगळे जाग्यार पडले. सो तुजी मागणी कितें आतां सरकारा कडेन? वॉट डू यू एक्सपेक्ट? आतां अरेस्ट केले, ओके, प्लस आतां रामा काणकोणकाराक सीएमान एश्युरन्स दिला ताका पुलीस सेक्युरिटी बा दितलो म्हणून. त्या भायर NSA लायता म्हणला हेंचेर. त्या भायर कितें तडीपार करपाची मागणी जाल्या. सो वॉट एल्स यू थिंक? कितें केल्यार आमचें गोंय आनीक मातशें लोकांचेर भिरांत येवपाक, असली कारणामे जायना जावपाक कितें करपाचें? चोय आज जो रामा काणकोराचे अटॅक जावन आज तांकां सगळ्यां धुलय देणी, पूण जो जस्टीस म्हणटाय तो लोकांक एक फेथ कितें आसता, एक जस्टीस एक कोर्टाचेर कोण जज आसताय तेंचेर तेणी हो सारको जस्टीस असलो स्ट्रीक दिवपाक जायो. ते हांकां परतून रिपीट जावपाक जायना आनी सरकारान हेचे असले स्ट्रीक स्टँड घेवपाक जाय. बिकॉज गोवा इज कंसिडर्ड एज अ टुरिजम. हाल आमगे इंडस्ट्री, हाल्या लायव्हलीहूड एट रिस्क. कोण येवपाक सोदता म्हाका सांग? आतां फॉरेनर इतले उणे जाले. वी आर डिपेंड ऑन आमगे इंडियन नॅशनल्स, लोकल आमगे इंडियन नॅशनॅलिटीचेर डिपेंड आहाय. आतां तोय तरी उणे जाल्यार गोवा इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. गुड, देव बरें करूं. आतां तितलो संदेश हांव सरकारा कडेन म्हाज्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक प्रयत्न करतलो. आमी सगळे आमच्या ह्या पंचायतीचो हेजेर आमी ओपिनियन घेतला. जावं आंबेली, आसोलना, वेर्ली, चिंचिणी, देवसुआ, ओके. त्या भायर जिल्हा मेंबर जावं MLA जावं लिडर्स आनी एअर फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट बा तेंचे लिडर्स आनी एअर फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट बा तेंचे कडेन आमी हो एक ओपिनियन घेतला आनी हो आमी लोकां मुखार दाखयतले. देव बरें करूं. आनीक एक पावटी फ्रँक बाब, देव बरें करूं. जुलिया बाब, तूं ह्या गांवचो जावं वेळ्ळे, आसोलना, आंबेली, चिंचिणी हेजो तूं एक जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जावन आसा आनी ह्या दिसांनी ते घडामोडी तुवें आयकले आसतले. जो रामा काणकोणकार आसा ताका गेल्या दिसांनी अटॅक जालो, अटॅक केलो, जाल्यार हेजेर तुजें म्हणणें कितें? म्हणजे रामा काणकोणकार आमगेलो बरो एक्टिविस्ट तो आनी कसले कामाक तो रोखडो येवन हें करतालो. म्हणजे एक जमनी पासत जावं रान कातोता जाल्यार तेज पासत खूंय येवपाक लागलो. बरो एक्टिविस्ट तो आमगेलो. ताका थोडे सांगू ताका ते माल पळय सोजाणा एकट्यान जाल्यार माला पळय न्हू ते आमच्यांनी बी चोवपाक जायना जालें. आनी एक्चुली ते मारप एशको मारप म्हळ्यार रॉंग. तें दिसाचे तुमी तूं तरी एक्टिविस्टा तरी एश करून दिसान तरी पब्लिका हुजी तरी माताय जाल्यार आनी व्हल कितें हेजे मुखार आनी व्हल कितें? हें आतां आमगेले चीफ मिनिस्टरान बरें स्ट्रीक दोन तांकां आतां कितें जाल्यार करचें पडटलें. कित्याक बेश्ट सोंपे कडेन हें सोडपाक जायना. कित्याक ह्या 8 दिसान 20 दिसान मी काबार करपा न्हू. हें बरें तेंगे स्ट्रॉंग दोन ताका दाखोवपा जाय. आनी रामा काणकोणकाराकूय बरें हें कोण तेगे हें ताका दिवपा जाय तेशे भाशेन. म्हळ्यार तें पयलें तें एकदम रॉंग म्हज्या कोंतान जाल्यार. त्या बरो एक्टिविस्टान कडेन तो कितें उलयलो आसतलो, कडेन व्हिडियो काड आसतलो, कडेन व्हिडियोचे कडेन तो उतर कडेन मिस्टेक जावन चुकलो आसतलो. पूण हेशको मारप न्हू ताका आसून मारता सांगता सुण्या भाशेन माल बरें ताका सारको. सुण्या माजरां माता तेतून माजरा पासून एशको मारना बरें ताका पांयां जावन ओडून हाड मारप, तोंडार शेण काडप एशको मारपा न्हू ताका. कित्याक ते चोयले ते मुखार चोवपाक जायना. म्हाका देखून मुज देखून तकल बेजार जाल्ली एशको मारता. आनी थिंगा हांव म्हणटालो देखून लोकूय ना तेजे बरें आसलो तो पासून मुखार गेला. तेज्यान पासून ते तेगे मोटरसायकलीचे हेजे व्हिडियो काडपा न्हू हांव चोयतालो पयलोच. कित्याक काल तेका पळ मान जात्रे ते पळ बायल येयल्या लास्टाक तेजोण पासून तो येवन थिंग सोले जायत तेजोण तेज्या पयलीं ते व्हिडियो काडून दवरून जाय आसले डायरेक्ट पुलीस स्टेशनाचेर दिवपाक. कित्याक हें करपाक दाखोवपाक तेगे नंबर तोच तर मोटरसायकली जर नंबर तर सगळे व्हिडियो जर काडले ते ITO दिल्यार ते सगळे तेन्ना प्रूफ मेळटालो कोणा नांवाची आहा ती बी गाडी. तेन्ना कितें आहा एक पाटी कितें जाता, एक पाटी वदां लायक जाता वदां लायक जायना. म्हण क्रूज बाब, देव बरो दीस दिवं तुका.
गुड मॉर्निंग. ह्या दिसान तुवें आयकलां रामा काणकोणकराचेर अटॅक जाला आनी जायते भाशेचे जायते जाणांचो ओपिनियन आहा कोण इनवॉल्ड आसा कोण ना तेजेर. पूण एज अ ह्युमन बींग तुजें मत कितें हेजेर? वॉट डू यू थिंक हो अटॅकाचे बद्दल? 18th इन्सिडंट जाल्ले आनी 6-7 जाण एकठांय जावन रामा काणकोणकार जो एक्टिविस्ट आनी वाणें सदांच इश्यू हाडले आय गोंयचे इश्यू हाडले आय. तो अननोन न्हू व्हरताय ताका सोगटे दिसाचे आनी लोकां मदें इन्सिडंट जावन लोक आहा थिंगा आनी दिसा हेल्मेट घायनासतना ओपनली अटॅक केलो म्हणजे ताका खंय ना खंय बॅकींग आहा. ह्या 7 जाणां कोण धरल्या तांकां बॅकींग आहात तेमी इंडिव्हिज्युअल केलें ना तें. सो हो एक्टिविस्ट आहलो आनी इश्यू सदां हाडटालो. हें अटॅक जाला तो इश्यू हाड म्हणून. आनी काल जेन्ना हांव इन्सिडंट जालो तेन्ना हांव गोंय आसुना. जेन्ना राती हांव पावलो तेन्ना हांव थिंगा ताका विजीट करपाक गेलो तेन्ना तेजी बायल आहली थिंगा आनी बायल जायते भाशेन एक्सप्लेन केलां. फाटलीं 3 म्हयने तेज्या पयलीं ताका जायते भाशेन धमकी येयल्ली आनी रामा काणकोणकारान पुलिसाक इन्फॉर्म केल्लें आनी पुलिसान हें सगळें लिपोवन दवरलें कांय एक्शन घेवूं ना. जेन्ना रामान पयलें तें इन्सिडंट जालें तेन्ना पुलिसान इन्फॉर्म केलें जेन्ना ताणें एक्शन घेतलें पुलिसांनी जाल्यार हें इन्सिडंट जायना आहलें. कित्याक म्हाका दिसता पुलिसूय बागा आहाय काय तें कळना आनी म्हाका दिसता कोण इन्फ्लुएन्शियल मनीस आहा हिंगा. सो हेचेर एक्शन जावपाक दवरलात आमी बरें आहा 7 जाणां पूण ताचे फाटल्यान कोण आहा तांकांय दवरपाक जाय आनी क्लियर कळपाक जाय कोण इनवॉल्ड आहा आनी कित्याक लागून जालें तें. आनी अशें तरेन दिसाचें इतलें भिनासोन अटॅक करता जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत कोण सेफ ना. आज आमचो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टरूय तो जायते इन्सिडंट जाता हिंगा गोंयांत नाका जाल्लें तें आयकोंक येता. फाटलीं ड्रग्सांचें जाता सीएम म्हणटा कांयच जायना म्हणटा भियेना काय म्हणटा पूण आतां भियोवपाची गरज आहा. काल सीएमान विजीटूय मारना तेणें पूण तें लोकांच्या प्रेशरान लोकांचो प्रेशर येयला म्हणून सीएमान विजीट मार. पूण असली आनकोडे इन्सिडंट जावपाक शकना आनी रामा काणकोणकाराक जस्टीस मेळपाक जाय. आनी जे कोण हांवें तेज्या बॉडी चोयल्या ती बॉडी चोयल जाल्यार भिरांत दिसता. इतलो ताका मार घातला तो तुमी म्हाका दिसता कोण मर्डर कोत्त्याक पासून इतलो मार घायनाय कोण रेप कोत्त्याक पासून इतलो मार घायनाय दिसता म्हाका. पूण हेजेर घातला तो कसलो जाल्यार भाग काडला कोणी काडला तो कळपाक जाय. आयज तूं जे उलयता सरकाराचेर जर तूं सीएमाचेर जाल्यार आर यू स्पीकिंग एज एन MLA ऑफ वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर एज अ ह्युमन? आयज हांव उलयता रामा कडेन खंयचे पॉलिटिकल पार्टी जे उलयना. एक आमचो गोंयकार आमचो भाव असो उलयता आनी एक भावाचेर अटॅक जाला तें तो गोंयकारांचे इश्यू घेताले सगळे गोंयकारांचेर अटॅक जाला. आयज आमचे आनीक एक्टिविस्ट आहाय फाल्यां तेय उलयताय हे भियोवपाक केला काय म्हूण सगळे एक्टिविस्ट आहा आनी भिवोन सगळे तोंड बंद करपाक केला काय ना. हें हांव उलयतां तें हांव एक गोंयकार हांव एक वेर्ळेकार आनी रामा काणकोणकार आमचो वेर्ळेकारांचो सगळ्यांक सपोर्ट आसतलो हे तेजे केसीक लागून आनी कितेंय जालें जाल्यार आमी ताजे बरोबर आहाय. देव बरें करूं क्रूज बाब. सो पॅट्रीक बाब तूं आयज कुडबोण फेडरेशनाचो एक्झिक्युटीव मेंबर आहा. तो एक दिसान तुवें घडामोडी त्यो रामा काणकोणकाराक कोण मिसक्रियंट्स म्हणनाका एसेलंट्स म्हणनाका तेमी तेजेर वार केलो भरपूर हमला केला तेजेर तुजें कितें म्हणणें? I will finish in one word, Anthony sir. Whatever it may be, गोंयकारां हे टायमार मारप आनी हे टायमार सगळे आमी सरकारा वो कोणूच वायट करता बरें उबें रावप गरजेचें आनी ब्रुच्युअल बिटींग आनी हें एसॉल्टींग सारकें न्हू. ही फुडचे पिळगेक आमी एग्जाम्पल दाखयता अशें करून कोण जावन दिया तो सांताक्रूज जावं मेर्शे जावन आनी कलांगूट जावं रांबेलकार जावं असोळकार कोण जावन खंयच्या गांवाचो हे टायमार युनायटली वी शूड फायट फॉर दीस ब्रिच्युअल अटॅक ऑन आमगेलो रामा काणकोणकार. वो कोण जावन दिया हाल तेका जाला हाल तुक जायत आनी कोणा जायत म्हाका जायत यू शूड स्टँड फॉर दीस. सो सगल्यांक पोस्ट कोडे मुगे पोस्ट कोडे सगल्यांक लायक ना जायत तुगलो पोस्ट कोडे सगल्यांक लायक ना जायत बट दॅट शूड हे लायक ना जावन अशें करून करप ना. बसाबस करपा जाता कोणा मोर्च घालून कावा करपा जाता केसता अशें करून न्हू. थँक्यू पॅट्रीक देव बरें करूं. साबे बाब
येवकार तुका आमचे युट्यूब चॅनलाचेर धरतू आनी ह्या दिसांनी तुवें घडामोडी आयकली आसतली रामा काणकोणकाराक एक अटॅक जालो. आतां तेजेर तुजें मत कितें? वॉट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीस इन्सिडंट एंड इश्यू? गुड मॉर्निंग एंटनी बाब. तुमकां येवकार आनी देव बरें करूं म्हणटा तूं आज आयला म्हूण म्हजे कडेन. आय वॉज दे एस्टरडे. एक्चुअली आय वॉज बीट लेट. आय रीच बाय अराउंड 3 o'clock आनी आमी ते आमचे लिडर CMचे बंगल्यार आशिल्ले. आनी टू एस्टरडे आय हॅव ऑल्सो गिवन अ बायट. वॉट हॅज हॅपन टुडे, I don't want to say it is bad. It is worse what is happening today. But yesterday also I mentioned law and order situation is going from bad to worse. जे आज आमचे भाव रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला तो it should not happen. I said yesterday also it is happening like like Bihar used to be in 90s. तशें जातालें तें आज गोंयांक जावपाक लागला. हांवें केन्ना पळोवंक ना. जाताली 90s मुटयो मारून एक खंय केस्तां खंय तरी जाता अशें न्हू. आयज जे चल्लां हे कल्चर, हे भायले लोक येवन जे गन कल्चर जाला, गँग वॉर्स आनी पयलां आसतलें फाटीं आमचे साश्टींकूय जाला सावथाक ग्रूप गँग वॉर जाला, गन्स यूज केल्या, तलवारे यूज जाता. आयज जायते आय डोंट नो दीस गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग देम वॉट. बिकॉज तांचे पयर आमी पयला वास्को शारान प्रिंसिपल दे हॅव गॉन इन द इन्स्टिट्युशन्स. पयर वास्को शारान गेले आनी थिंगा तुमी पयलां आसतलें कोणाचे हेजे विष्णू हिंदू परिशद. तशें फाटीं कुंकळ्ळेच्या गांवांत बजरंग दलाचे मनीस वचून इन्स्टिट्यूट ह्यो कसल्यो धमकी दिवपाक लागले आमचे प्रिंसिपलाक, हेडमास्टर जे आमचे भुरग्यांक हे स्कॉलां बऱ्यो टिचरी बरें शिकयता ते दे हॅव एंटर्ड दिस इन्स्टिट्यूशन and that has to be stopped. हांव नको CM हेजे बद्दल कितें करता तो इज सपोर्टींग देम कोणी तांकां एक्शन घेतलेलें जाल्यार इट वूड हॅव नॉट एस्केलेटेड ऑर इट वूड हॅव नॉट गॉन फार. सो दीस इज वॉट्स हॅपनिंग इन गोवा. इट इज शेम. आनी द लॉ एंड ऑर्डर जे चलता व्हेरी व्हेरी इट इज बॅड. लायक आमकां गोंयकारांक बिकॉज वी आर नॉट सेफ इन गोवा. ओन गोवन पीपल आर नॉट सेफ इन गोवा. इट लुक्स लायक इट्स बीन इन्वेडेड बाय आउटसायडर्स. बट तू आता आयज उलयला तो हॅव यू स्पोकन दीस एज अ साउथ गोवा काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एज अ ह्युमन बींग? आय एम टॉकिंग एज अ नीज गोंयकार. इट इज नॉट अबाउट पार्टी लायन्स और समथिंग. वॉट इज हॅपन. बरें करूं सावय बाब. म्हाकाय बरें दिसलें आयज तुका मेळोन आनी आयज तुज्या मनांतले काळजांतले तुवें आयज सगळ्यांक सांगलें. ताका लागून आनीक एक फावटी तुजो हांव दिनवास करता. आनी सेम टायम आमकांय बरें दिसलें की लिडर ऑफ द ओपोजिशन बाब युरी आलेमांव आयज शेकी भायर सरलो आनी ग्रावंडार येयलो. आनी जेन्ना असले लिडर ग्रावंडार येता तेन्ना तेजो निकालूय बरो जाता. सो हांव दिनवास दितां तुमकां सगळ्यांक, सगळ्या लिडरांक जो पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना एकवट आसता जाल्यार तेजो रिजल्ट डेफिनेटली येता. हेजेरूय आमकां हें सिद्ध जालां दॅट ऑल ऑपोजिशन पार्टीज हॅव टू बी टुगेदर. देव बरें करूं. थँक्यू.